میسنجیم. تشکر. رحیم تو اون حجره ها رو سعید تو همراه من. شما خواهر جان رو من گوشه بارید. ما شما رو برپریم. خوب شد بس مایلش. من کاپیتان زبیر سعیدов. با ما زنگ زدن. شما کیستید و در اینجا چیکار میکنید؟ من نجوم دستا پشت سر. دستا پشت سر. من چی گفته ایستادم؟ نجوم بگر گریزی میپرانم. این من نه. او را من نکشتم. قاتل دیگر کس است. من حاضر آمدم. وای کی ها مردگی بود. او را من نکشتم. ما حالا میفهمیم. تو کیستی؟ من وای را نکشتم. کیستی میگویم؟ من اینجا کار میکنم. کار میکنی؟ چه کار؟ من با وای صحبت میکردم. همش فهما. رحیمم نباید سردار. حجره های پایان را تفتیش کن. شاید وای خودش تنها نباشد. فهما. بچه ها را جغ زن. شما با من چرا باور نمیکنید؟ پیش از من اینجا کدام آدم اومدگی بود؟ از همسایه ها پرسید. همسایه ها را پرسیدیم. آنها همش را گفتند. مهم این که ما تو را در جای جنایت دستگیر کردیم. کارت را در سینه این دختری بدبخت دیدی؟ به فکرت در آن ایزی انگشتانی کیست؟ اینقدر دختری نازنین است. چطور دلت شد به انصاف؟ چطور توانستی کارت را در این بدن زیبا جای دهی؟ ایستا! داری دورا! رحیما! سعیدم! داری دورا! زودتر! نگوریدن! زود باشه! تو از آن طرف. کجا شد؟ بلا زند. نیست. رفتیم. یا خدا. وای توبه.
салом алайкум. салом. бубахшед, шумо докава ягон намуд дорои зидди сироятӣ надоред? ба шумо чӣ лозим? намедонам, шумо беҳтар медонед. хуб шудааст ҳозир. шумо захмдор шудед? шумо докава дору доред? ҳа, албатта, ҳозир. шояд ба шумо ёрӣ зарур бошад. ҳой, истед. гӯш кунед. захматонро шуста бастан лозим аст. ман ба ҳар ҳол корманди тиб ҳастам. шояд ба шумо кӯмак расонда тавонам. ту чӣ ин қадар ба ман часпидӣ? чӣ мехоҳӣ? ман шуморо шинохтам. шумо аз мо бисёртар дорӯҳои бачагона баъд чӣ? мехаридед. як лаҳза, хоҳарҷон. бубахшед, шумо гуфтед ки муолиҷа мекунед? медонед, ман аз сари зина афтида захм бардоштам. шояд муоина мекардед? ҳа, албатта. биёед ба дорухона дароед. дар ин ҷо ҳама чиз ҳаст. марҳамат, дароед. дароед, марҳамат. ана, худо хоҳад шифо меёбед. ташаккур. номи ман фарангиз. номи ман саид. чанд сомонӣ мешавад? ягон сомонӣ. шифо ёбед. سردار رفتیم. алло, лабай. ман дар мағоза. бубахшед. ягон чизатро гум кардӣ, бача? не. абла ки ба ту ин хел кор карданро ёд дод? ҳезор кашол? ҳезарата бардор. ҳаминаш намерасид ки тарбузро ба кисард андозӣ. маслиҳати ман ба ту, аз касби дуздӣ даст каш. ин ҳунари ту нест. агар боз як бор дигар дорам, гӯшҳоятро мекунам, фаҳмидӣ? фаҳмидам. не, ту нафаҳмидӣ. фаҳмидӣ мегӯям.
пештаро эзоратро бардор. гӯш кунӣ. ба ҷураҳоят гӯй ки инҷоро толибчака соҳиб шудааст. бинияшонро нахалонанд, фаҳмо? шумо толибчака? худи худаш. эзората бардор. пешдаро. дафшав аз инҷо. рост раҳгард. шумо дар ҳақиқатам толибчака? гуфтам ку дафшав. эҳтиром мекунанд. вақтат омад кардааст. раҳмат. ба бахтат захм кироӣ нест. ки ин хел тир мепаронад, ҳамин хел гап мезанӣ ки гӯё аз нишон нарасидани тираш дилат ба вай месӯхта бошад. ба малика занг зада. ҳамаи воқеаро ба вай нақл кардан лозим. мумкин нест. ҳеҷ чизро намефаҳмам. он духтарак дугонӣ ки ситораки ман дар тарабхона дидам кӣ буд? гӯш кун. шояд вай ба ин кор бозе он каси дигарро ҳамроҳ карда бошад. пас чаро маро огоҳ накард? ба ту бовар накарда аз рӯи эҳтиёт. агар ту иҷро намекардӣ, шахси дигар иҷро мекард. акнун то қотили ҳақиқиро наёбанд, ман зери шубҳа қарор дорам. қотилро ҷустан чӣ лозим? вақте ки вай ёфт шудааст. лекин ман накуштам. исбот карда метавонӣ? охир инро онҳо бояд исбот кунанд. онҳо? онҳо ҳама кору кайҳо карданд. айбдори ҳақиқӣ ҳаст. парвандаи ҷиноятӣ ҷамъбаст шуд, хезед суд меояд. толиб, ин кори шӯхӣ нест. агар ту вайро накушта бошӣ, пас каси дигаре куштааст. модом ки ин каси дигарро ҳеҷ кас ҷустан намехоҳад, бояд вайро худи ту ҷӯӣ. чӣ хел? ҳамин хел. хайр чӣ? ин кори мутахассисон аст, толиб. дар айни замон кори онҳо ҷустани туст. хайр биё як аз сар гап занем. ту дар бораи ситора чӣ медонӣ? хай, вай маъюб аст. як умр дар ҷойгоҳ хоб буд. аз оилаи сарватманд. дӯстонаш, шиносҳояш, душманҳояш киҳоянд? ман аз куҷо медонам? мо дар ин бора суҳбат накарда будем. ту дар хонаи вай ба ғайр аз ситора боз касеро вохӯрдаӣ? намедонам, мо доимо дар танҳоӣ суҳбат мекардем. аҳвол бад. ҳатто як пай нест ки аз пушташ равем. ана натиҷаи дар танҳоӣ суҳбат кардан. лекин як чиз. ҳар вақте ки ман ба хонаи вай мерафтам, дар ҳоли кампирхолаҳоро во мехӯрдам. шояд онҳо касеро диданд. ана ин як пайи хурд. кофтукобро аз пушти ана ҳамин пай оғоз мекунем. кани ман як рафта бо кампирхолаҳоят дар танҳоӣ як суҳбат кунам? шояд ягон натиҷа диҳад.
طالب گوش کن شرط نیست که تو با این ماجرا همراه شوی به این هم تو با من بسیار مدد کردی من از تو مینت دارم شد گپ تمام من نیکی را هیچگاه فراموش نمیکنم خوردنی ها در یخدان در رو بیان کس نکشا هر خیل کار شدنش ممکن خیر من رفتم лекин ба як дидан бисёр бачаи ором бачаи ором буд ниҳоят бачаи оромӣ намуд ташаккури зиёд холаҳои ҳамадон шумо ба милисияи тоҷик хеле кӯмак кардед саломат бошед шудааст идомаи барномаи паёми рӯз тамошобинони гиромӣ ба ин эълон таваҷҷӯҳ намоед шаҳрванд фаридун амонови 27 сола мувофиқи моддаи 104 кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон ба куштори нигора салимова гумонбар дониста шуда дар ҷустуҷӯи милитсия қарор дорад нафароне ки аз макони будубоши гумонбаршуда хабар доранд ба рақами 02 занг зананд дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии мо ба анҷом мерасад бароятон танҳо хабарҳои хуш хоҳад ҷинояткор аз хоб сер шудӣ камтар ғанаб рафтам вазъият чунин аст он бино дар ҳақиқат ҳам аз одамони бой буда лекин онҳо ягон хел духтари маъюб надоранд хонаро кадом як нигора ба иҷора гирифтааст нигора? сарфам рафтӣ? духтари нозанин роҳу рафтораш шубҳанок зиндагии бадахлоқона доштааст мардҳо мошинҳои хориҷӣ тарабхонаҳо аҷибаш ин ки вай бо ин хел корҳо берун аз шаҳр машғул мешудааст вале ба ҳузураш танҳо як мард равоо мекардааст марди хушсалиқа зиёинамо мӯи сараш сиёҳу ҳамвор ҳатто ба духтар гулу гулдаста ҳам меовардааст ин мард ба хотири ту касеро намеоварад дар рӯзи куштор ба назди духтар танҳо ҳамон мард омадааст духтарро вай корд задааст пас ман он вақт дар тарабхона хато накардам лекин ин ҳама ба ситора чӣ лозим акнун худи ман ҳам ин муамморо кушодан мехоҳам қиссаи пурасрор ман боз як чизро фаҳмидам ин ситора нигора узви клуби варзиши голден джим будааст он клуб дар куҷо будааст он клуб дар куҷо будааст бояд дар он ҷо картотекаи суроғаи аъзоёнаш вуҷуд дошта бошад онҳо ин маълумотро ба мо намедиҳанд роҳи дигар ҳаст кадом роҳ
дуздидан. ту метавонӣ ку? ман намефаҳмам. ту чӣ бо рӯҳияи ман кадом як озмоиш гузаронденӣ, а? гоҳ бидӯз мегӯӣ, гоҳ надӯз мегӯӣ. толиб ҷон, гӯш кун, ин ба манфиати кор аст. ту инро бояд бифаҳмӣ, мефаҳмӣ? ва баъд ин ки ин кор як умра не, ҳамин ки корҳо тамом шуданд, дигар фаҳмо. яъне ба ту лозим шавад ман бояд чапу рост клубу бонку идораҳоро тарк конам, ҳамин хел? чӣ хел клуб, чӣ хел бонк? фарқаш чӣ? дуздӣ аст, хоҳ бонкро, хоҳ клубро. гӯш кун, исто. ту клубро мешиканӣ ё не? албатта мешиканам. мешиканӣ? аллакай бо забони хоратгарон гап мезанад. ман медонистам ки ту ҷинояткорӣ. тамоми умри маро барбод додӣ. толиб, исто. гӯш кун, толиб, гӯш кун, исто. рагад даре нест ки гапи маро нагирад. ман чакка, фармонравои тамоми қулфҳои рӯи замин. ту бошӣ ҳамин хел истеъдоди нотакрорро нобуд кардӣ. лофзан. бия. порсо, ту одами хубӣ, бинобар ман ба ту мегӯям. ту ба ман ҳасад набар. ҳасад эҳсоси бад аст. фаҳмо, дар хотир гир. рафтем. مردها زنها کنی فرمان روای قلفای روی زمین مهارتت را نشان ده که خب کن. پایین تر کن. کنی اگر من گشاده نتوانم یگان کس در دنیا گشاده نمیتواند. سیستم این قلب چه خیل باشده؟ من با این خیلش وا نخوردم. هی چکا و فکرم این قلب تو رو نشیناخت. حاضر شناس میشویم. اگر من گشاده نتوانم دیگر کسی گشاده نمیتواند. یک طرف ایستا. تو دیدی و تو حال نگفتی. این به تو درس تو هم با من معلم شدی. حاضر درونی همین جوان محکم میکنم. بایستک
Erkash va Mafsuna. O'rnida Nigora. Qani bin. Amin. Ne. Ahmad va Nigora. Hamsado va Nigora. Amin. Xuddi xudosh. Aniq. Ko'chai Shamsi. Binoi 12 va Inki. Palid. King gapsan. Rasil. King gapsan. من چیکار باکی سفت دست دادم ها؟ قلفروشی کن زنک رو یاب انا نتیجهش گریخت. این توی؟ هر دوی تو یک دسته کو؟ نه پلید ها چی نامعقول میکنی در نیست شب اینجا؟ چی نامعقول میکنی؟ باز برای دزدی آمدی اینجا. فریدون گریز ایستا با کجا؟ ای دوست انا کلید دیدی؟ دیگر نمیبینی. سرده ای دوست ایست هی دوست یا توبه لعنتی این خلها را کشتن لازم و یک عمر مرا بد میدید. یک عمر. ای تو با وی چی بدی کردی ها؟ وی فکر میکند که من با ملیکه ارزنده نیستم. ای چرا تو بزنت اجازه دادی که با وی رابطه داشته باشد؟ ای چرا تو بزن اینقدر باور میکنی ها؟ ای آنها از دور کودکیشان دوگانه بودند. من به آنها خلل نمیرساندم. طالب من و ملیکه یک تنیم. میفهمی؟ من به وی زیستن نمیتوانم. بیچاره ملیکه چی حال داشته باشد؟ وی هم از هوش رفتگیست. با وی باید صحبت کرد. خواه نخواه ملیسه ها تلفنش را گوش میکنند. من با وی از کجا کپ زنم؟ از کجا؟ ما زنگ زن. الو؟ ملیکه؟ فریدون این تویی؟ ها این من. فریدون تو در کجایی؟ با من گوش ده. برای چی خونه نمیایی؟
якдам ба ман гӯш де охир. Ба ягон гап бовар накун. Мешунавӣ, ба ягон гап. Ман ҳамаашро мефаҳмонам. Баъд мефаҳмонам. Ман аввал бояд ҳамаашро аниқ кунам. Мефаҳмӣ? Аниқ кунам. аҳволам хуб. гӯш кун. Ман бисёр суҳбат карда наметавонам. умедҷон чӣ хел? ба ҷои ман вайро буса кун. малика, ман туро дӯст медорам. ғам нахӯр, ҳамааш нағз мешавад. хайр. ман дар оилаи ба вой расидам ки маънии зиндагиаш боварӣ буд. падарам ҳамеша насиҳат мекарданд ки ба инсонҳо бовар кунам. онҳоро дӯст дорам. ба инсон нек кардан вазифаи инсон аст, мегуфтанд ҳамеша. чӣ хел мумкин аст бебоварӣ зистан? толиб, ташаккур. من میروم. با کجا؟ با خونه. کمتری دیگریست؟ خواهش میکنم عزیزم. آخر حاضر پدرم میبینم. پگاه که دیگر رو میبینم. اوچه چی میگویی؟ دادم در کجا؟ دادم در کجایم؟ برای چی به خانه نمی آیم؟ اوچه امید جان، را به خانه درو. خوب کن. به من خلال نرسون. شما چیکار کرده ایستادید کی؟ اوچه گفتم که رو به خانه درو. خلال نرسون به من. رو گفتم. رو. گوش کن. تو مرا اینجا انتظار شو. من وای رو کشیده میارم. اگر لازم شود کمک میرسانی. خوب؟ خوب. اینجا بیا. تو چی کار کرده ایستادی؟ دستم رو سرده. فریدو گفتم دستم رو سرده. فریدو اینجا بیا. برای چی تو این خیل رفتار میکنی؟ خودش چینجی است؟ همه کارخانه رو با پا خیزاندی. آدمان چی میگوین؟ آدمان؟ تو باید در این باره بر وقت‌تر فکر میکردی. آدمان. من گپ‌های تو رو نمیفهمم. همه‌اش را نغز میفهمی. با خوبی گوی که این بازی کیست؟ تو چی قصد داری؟ چی خیل بازی؟ چی خیل قصد؟ من هیچ چیز رو نمیفهمم. من درباره دوگانه‌ات گپ میزنم. ملیکه؟ نه، دوگانه دیگرت. نگار است ستاره باز چند نام دیگر دارد. کدام نگاره؟ خودت را به نادانی نزن. تو همه‌اش را خوب میدانی کدام نگاره. گوش کن، من همه‌اش را نغز میدونم که این همه کاری توست. گوش کن، من یگان خیلی نگاره رو نمیشناسم. مرا آرام گذار. نباشن میلیسا را جیغ میزنم. فهمیدی؟ قاتل نگاره را هم نمیشناسی.
нигораро куштанд? Ки? яъне ки ту нигораро мешиносӣ ҳамин тавр? ту шӯхӣ намекунӣ? ки вайро кушт? ман назди ту барои ҳаминро фаҳмидан омадам. салом зебо. салом. тинҷӣ аст? ҳа шариф, ҳама тинҷӣ аст. аз ростӣ? ба ростӣ ҳама тинҷӣ аст. бароят рафтан гир. нафаҳмидам. чӣ ту проблема дорӣ? намефаҳмӣ? худа чӣ гап дорӣ? ту бо ки ин хел гап мезанӣ, а? инҷа шариф! ту чӣ кор карда истодаӣ? халос кунӣ! кӯш мекунадӣ ки мо сарде маро! фаридун! сарде! башарат! сарде маро! истед мегӯям! бас кунед мегӯям! худа чӣ гап истода ман бо шумо? кистанд инҳо? мебахшед нурали шаҳобович, инҳо ба назди ман, инҳо дӯстони ман. агар дӯстони ту бошанд барои чӣ ҷанҷол мекунанд? бубахшед. канӣ ҳама ба ҷойҳои кори худ. ман чӣ гуфтам? шариф, равед дастпои кор шавед. ин қиссаи дуру дароз аст. бегоҳ хона биё, ҳамашро мефаҳмонам. ҳамин ҷо гап зан. зудтар. дар ҳамин ҷо. гуфтам ку ин қиссаи дароз аст. ҳамашро бегаҳ мефаҳмонам. хайр. ту хонаи ӯро медонӣ? бале, медонам. рафтем. зудтар. алло. фаридун, куҷо шудӣ? аз кофтанат монда шудам. тинҷӣ аст? дору лозим? не, ҳеҷ чиз. рафтем. вай дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунад. дар ошонаи сеюм. аниқ хато намекунӣ? аниқ ҳамин ҷост. рафтем. исто. ментҳо нестанд. беҳтараш ту танҳо рав. ман ин ҷо посбонӣ мекунам. ҳар чӣ шуданаш мумкин. хуб. زیبا؟ 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 زیبا؟
این باز تویی؟ نجم حاضر میفهمم. این دفعه به خطا میزنم. من همش رو میفهمم. رویت را به دیوار گردان. رویت را به دیوار گردان. من همش رو میفهمم. التماس باور کنید. البته میفهمانی. تو دیگر چیکار هم میکردی؟ آخر این رو من نکردم. نکردی. برگرد. دستایت رو دراز کن. دراز کن. این کاری من نه. من حاضر همش رو میفهمونم. این بار تو چیکار کردی ها؟ تو این بار چیکار کردی؟ آخر این کارو من نکردم. باور کنید. پلید. این کاری من نیست. پلید. تو شما چرا به من باور نمیکنید؟ این کارو من نکردم. برای چی اینقدر زنها را بد میبینی؟ آنها مگر به تو یگان کاری بد کردن؟ پلید. کنی پیش درا. حالا من و تو بسیار گپ میزنیم. پیش درا. شما چرا به من باور نمیکنید؟ پیش درا. ای! در را کشا گفتم! در را کشا! ای! در را کشا گفتم! کنی آنها! با بالا رفتم! با بالا! زودتر! رفتم! زودتر! با بالا زودتر! دستان تو به من ده. بدتر. تو پرواز کرده میتوانی. زودتر برو. رفتم. زودتر از خفای من. ایستا. آنها را دارید گفتم. گم شو. تولی گورز گفتم. احاطه کنید. خزید بیاید از پاسی من. یک طرف ایستا. و پایان. اینجاست. اکای تولی؟ اکای
акай толиб шумо дар маҳаллаи мо бачаҳо акай толиб ман ба бачаҳо гуфтам дигар ба территорияи шумо намебиёям гумшав гунонҳо дастгир кунед зудтар зудтар зуд бошед зудтар биё бачаҳо 2 нафар аз ин тараф 2 нафар аз он тараф зудтар зудтар ба ин тараф акай толиб инҷо биёед биё зудтар исто сарчов ба боло аз чор тараф иҳота кунед раҳидан мурдед чӣ гап рав гумшав зудтар биё Bravo. Йочата апарат! Исто! Исто!
онҳо мошинсавор омаданд. ман ҳамаашро фаҳмидам. якеаш дар даруни даромадгоҳ истод, дигараш ба боло баромад. ташаккур толеб. агар ту намебудӣ, лекин чӣ хел онҳо ин қадар зуд пайдо шуданд? шояд аз пасамон мепоиданд. ту чӣ? ту то ҳол ягон чизро пай набурдӣ? хонае ки нигора иҷора менишаст дар кадом шаҳрак буд? дар шаҳраки себзор? ана, зебо дар кадом шаҳрак зиндагӣ мекард? зебо дар шаҳраки ҳаштум? хайр. шӯъбаи милисаи ин шаҳракҳо дигар аст. аммо дар ҳар ду ҳолат ҳамон капитани милитсия зубайд омад. илова бар ин, гӯё омадани моро маҳз нигарон буд. офарин бача, калат кор мекардаст ку? давомашро фикр кун. зебо ба воситаи нигора мехост маро ба ҷиноят тела дода бо ёрии зубайд аз ман халос шавад. мо зеборо фош кардем. вай мехост ба мо чӣ сирреро ошкор кунад. лекин вайро сари вақт аз сари роҳашон бардоштанд. ва туро дафъаи дуввум ба ҷиноят ҳамроҳ карданд. акнун ту ду карат қотил, маньяки ҳақиқӣ. ҳатто худи ман аз ту метарсам. аз пайи зубайд шудан лозим. вай аз ту чӣ мехоста бошад? зебо нест. мо дигар аз кӣ мепурсем? аз зубайд. аз зубайд? бале, аз зубайд. дигар ҳеҷ кас нест. ту инро чӣ хел тасаввур мекунӣ? ман раваму гӯям ки амаки зубайд. пеш аз паронидан ту ба ман гӯй ки дар паси ҳама ин кӣ меистад? ҳамин хел? ин хелашам мумкин. лекин ман фикр мекунам ки аввал вай тир мепаронад. ман ҳам мешудам мепарондам. охир ту ду карат аз вай халос шудӣ. акнун вай душмани ҷонии туст. ман дидам ки вай чӣ хел одами бадкина аст. гӯш кун, ту чӣ сари маро ин қадар гаранг мекунӣ? ту худат ҳозир гуфтӣ ки дигар ҳеҷ кас нест ки мо аз вай пурсем. дод назан. чӣ ин қадар дод мезанӣ? бо баъзе касон вохӯрда суҳбат кардан лозим. бо кӣ? ман як рафиқ дорам. то рутбаи подполковник расидааст. одами беҳтарин аст. ману вай наздикем. агар ин зубайди лаънатӣ ба ягон кор шарик бошад, рафиқам решаашро хушк мекунад. ман ба вай бовар дорам. ту метавонӣ? худи ҳозир меравам. ин хел корҳоро бо телефон ҳал карда намешавад. ман чӣ кор кунам? ба хона рафта маро интизор шав. ҳой занҳо, ин дар маҳаллаи мо чӣ ҳодисаҳо рӯй додааст шундед, не? чӣ ҳодиса рӯй додааст? фирдавсро мегӯед? Не, фаридунро аз даромадгоҳи дуюм. шӯи маликаро мегӯям. ҳамонро. гап ки касеро куштааст. не, сар буридааст. даҳшат. гуфтагӣ бар ин шавҳари малика ба ғайр аз малика боз ду зани дигар доштааст. эмоне чӣ? ду зан аз куҷо? охир ба худаш дар ҳеҷ куҷо кор намекунад ку? наша ҷалоб аст магар? набошад се занро чӣ хел мехӯронад? вай зан не, вай маъшуқа. як занаки бой. худаш ки дар ҳеҷ куҷо кор намекунад, бояшро ёфтааст. бечора малика
از اویلی کمبغل کو کمبغل هی دادرشوی من در شعبه کارهای داخلی کار میکند وای فریدون رو در اعلان تخته کافتگاه جنایتی برآوردم معشوقش را گوسفند بر این سر زده است گوسفند بر این به خانه ملکه چندین مراتبه میلیسه ها آمده رفتن ایوای بچه خپکک بودو سلام کرده میگذشت همه منیکا همین خیلن هیچ باوری کس نمی آید ها دادر عدالت رو کوی کدام عدالت؟ آخر عدالتی که در بازار پوشاگوری میفروشد کو دادرش رو در روسیه حبس کردن 2 آدم کشته است 2 آدم کشته است؟ یعنی باور کنید دادری وای در روسیه با گازیلش بس اما 2 شده بود کو فرقش چی؟ آدمان مردن داده ما آدم کش نه فهمیدید؟ داده ما خی آدم نه داده ما نه شما آدمی گرده ایوای میانه کنید دادای کدخ سرد مارنا دیلایی می اوچه جو ها بچم دادم آدم کش نه دادم آدم کش نه راه ترش لگه دادم آدم کش نه راه ترش لگه лекин ман нафаҳмидам чӣ хел вай дар орган ҷой ёфтааст ҳамкоронаш вайро нағз намебинанд роҳбарият низ мегӯянд ки бо аввалин вазъи мусоид аз вай халос шуданиянд аммо алҳол ба вай ҳеҷ айб гирифта натавонистаанд ба баъзе ҷиноятҳо аз вай гумонбаранд баъд чӣ одами ман аз онҳое ки ҳангоми куштани нигора навбатдор буданд пурсида маълум кард ки ба пулти навбатдорӣ занги телефон ворид нашудааст касе ба телефони дастии зубайд занг мезанаду вай худаш барои қапидани ҷинояткор меравад ҳолон ки навбатдории вай ба охир расида буд яъне ҳамаш аз рӯи нақшаи пешакӣ кашида шуда аз пушти ту мепоянд ҳамин ки ту ба хонаи нигора наздик омадӣ дарҳол ба зубайд занг мезананд ва туро дар ҷои ҷиноят дастгир мекунанд ва барои он ки на паймонаду на ҳайдар вай маро махсус водор мекунад ки ман гурезам акнун ту фаҳмидӣ ки чӣ хел бахтат омад кардааст ту набояд зинда мемондӣ аммо ба зубай ки занг зада бошад зебо мумкин барои чӣ ман мефаҳмам ки маро дӯст намедошт лекин барои ин шуда ин хел амалиёти мураккабро фикр кардан чӣ ҳоҷат ту аз ягон каси дигар гумонбар ҳастӣ душманонат чӣ шояд ту садди роҳи ягон одам шудаӣ садди роҳи кӣ фақат ҳамин ки
туро аз роҳат берун баровардам. ман баъд аз ту қасосамро мегирам. алҳол ҳама касоне ки дар ин чашмбандакбозӣ шарик буданд ба навбат чашм пӯшида истоданд. танҳо Зубайд мондааст. ту мехоҳӣ вайро аз гулӯяш гирӣ? ман? ту тапончаи вайро дидӣ? вайро аз гулӯяш гирифта намешавад. мо бояд мисли амрикоиё биҷангем. чӣ тавр? ҷанги беробита. мо аз пасаш назора мекунем. вай айёш аст. дар тарабхонаҳо нишастанро дӯст медорад. ба фароғатгоҳи Челси меравем. толиб, ту маро ба фароғатгоҳи Челси мебарам гуфта куҷо овардӣ? ана ба ин фароғатгоҳ. барои чӣ? барои мошингирӣ. чӣ? ту мошин дуздиданӣ? мошинро чӣ кор мекунӣ? аввалаш ин ки мо аз пушти Зубай пои пиёда дунболагирӣ карда наметавонем. дуввумаш ин дуздӣ нест. ин истифодабарӣ муваққатӣ аст. аз ду сар бекор хобидааст ку. охир ин хел мошинҳо дар шаҳр дар ҳар ҳавлӣ пур хобидааст. метавонӣ аз он ҷо истифода барӣ. бисёр боақлӣ. ту бо ин дипломат ба ин илм сар нахалон. дар ҳар ҳавлӣ агар соҳиби мошин аз хона баромаданӣ шавад чӣ? ё баръакс аз хонаи маъшуқааш барояд чӣ? агар инҳо аз ин ҷо рафтанӣ шаванд чӣ? ман инҳоро нағз медонам. аз ду сар то субҳдам аз ин ҷо ҳеҷ кас баромаданӣ нест. ва ту мошинро чӣ хел мебарӣ? хеле оддӣ. ана ин мошин ба ту маъқул? маъқул? тамоша кун. девона. чин рафтем. нағз ку? нағз? акнун фаҳмидӣ ки аз чӣ ту маро маҳрум сохтӣ? нобакор. як умр туро намебахшам. мошини хуб. акнун вай аз мо намегурезад. худи ҳозир дар атрофи Челси навбадориро сар мекунем. имрӯз корамон барор нагирад. паго мошини дигар мегирем. ин мошин чӣ? чӣ? ба ту тӯҳфа кунам? не, ман ҳам ту пурсидам. ин мошинро бурда ба ҷояш мемонем. боз соҳибаш ғавғо набардорад. дуруст. ғавғо набардошта бурда дар ҷояш мемонем. он гоҳ ба ҳазур мегардем. чӣ гап, онҳо чӣ мехоста бошанд? онҳо чӣ мехоста бошанд? мехоҳанд ки мо истем. толиб, онҳо кистанд? пахтакорҳо мехоҳанд ки пахтаашонро чида диҳем. ман аз куҷо медонам? охир ту гуфтӣ ки то субҳ ягон ташон аз фароғатгоҳ намехезанд. инҳо хестанд. маълум мешавад ки ман хато кардам. худоё, ба даст афтодем. ба даст афтодем. толиб, толиб, акнун чӣ кор мекунем? чӣ кор мекунем? ором шав Фаридун. охир чӣ хел ман ором шавам? гарро вайрон накун. хаб кун. хаб кунам? ту барои чӣ гапи маро нагирифтӣ?
من گفتم ماشین رو از آنجا گرفتن لازم نبود. طالب با دست افتادیم. اکنون چی کار میکنیم؟ فریدون گپو بسیار نکن. تیار شو. حاضر ما رو میکوبند. میکوبند؟ برای چی میکوبند؟ سخت میکوبند. سرت رو با دستها و گرده هایت رو با اورنجایت پناه کن. برای چی آنها ما رو میزنند ها؟ من هیچ چیز رو نمیفهمم طالب. اینجا با ما شهر نمیدیم. تیار شو. حاجی کنی؟ حاجی کنی؟ حاجی؟ ها وای در اونجا. در کجا؟ استراحت دارد. استراحت؟ ما رو برای عرق فرستاد. چی؟ عرق؟ حاجی عرق نمی نوشد. چه خیلی فهمونم. سگش رو کیک زده است. میگوید که با عرق آنها رو برآوردن ممکن. چی؟ حاجی سگ دارد؟ اون ندارد سگ حاجی. دارد؟ ندارد. حاجی سگ ندارد. دارد. ندارد آخی. ندارد. رکس برادرها. رکس همسایه. میبخشید. عذر زیاد. سراسیمه. ما سلام شما رو حتما به حاجی میرسونیم. میبخشید. بخشش ما باید رویم. حاجی کدام حاجی عرق می نوشد؟ من خیلی که از بحث و واهمه این طرف مسئله رو فکر نکردم. هر چیزی که به دهانم آمد گفتم. مرا میبخشید دادا جان. نگاه کن. انا بای برآمد. از قفایش میرویم. چرا وای اینقدر آهسته میراند؟ شتاب نکن. باز پای نبرد. طرف مرکز روان است. چی فکر داری؟ ها؟ به هر حال با وای نزدیک نشو. آخر وای میلیسه کسبی است. یکی پای بردنش ممکن. اینجا انیق چی گپه هست؟ کی باشد ها؟ آنها در آنجا چی گفتگو داشته باشند؟ اگر در ماشینش میکروفون میموندیم. برآمد. چیکار میکنیم طالب؟ تو کالاپش رو تعقیب کن. فهم که وی کیست. من باشد از پس زبید میشوم. افتت رو با کسی نشان نده. احتیاط باش. در خانه من وام میخوریم. تمام. خوب شده است.
این همون امونوف نیست؟ اوی ایستو 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 گفتم ایستو میگویم ایستو 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 میگویم گروهی آل رسان رو دعوت کن آنها با محله جامی در آمدن زودتر خوب شدن یکم بازا گوش میکنم база ин якум мо гумонбаршудаи кушторо пайгирӣ дорем вай аз варзишгоҳи марказӣ ба кӯчаи ҷоми исто ба ту мегӯям исто якум исто ёри расон ба роҳ баромад ба мо ёрӣ лозим аст исто лаънатиҳо истед мегӯям истед ба тарафи чап зудтар ба тарафи чап чӣ нест надидем рафте алло зафар лаббай ин ман фаридун фаридун ту чӣ хел хуб ҳастӣ медонӣ ба сари ман бадбахтӣ омад чӣ воқеъ шуд ҳозир вақт нест бадтар мегӯям зафар ба ман кӯмак лозим камтар пул намедиҳӣ ман дар қаҳвахонаи насиба дар ҳамон ҷо бош ман баъд аз ним соат меоям ба ҳеҷ куҷо нарав хуб ба шумо раҳмат бубахшед ки шуморо овора кардам ин марҳамат. бачаҳо шарманда мекунанд ҳеҷ гап не беман қани биёрам майлаш саид саид фарангиз ассалом ва алайкум барсалом дастатон чӣ хел беҳтар шуд дасти шумо сабук будааст ташаккур лозим ояд муроҷиат кунед ман хурсанд мешавам хуб шудааст чӣ хеле ки имрӯз нақлиёт кам ман ба кор дер карда истодам маҷбурам ки пои пиёда равам гоҳ-гоҳ дароед хай майлаш фарангиз фарангиз лаббай номи ман фаридун бубахшед ман ба хотир мегирам вай дар ан ҳамин ошхона аст ҳушёр бошед шумо маро бори дуюм наҷот додед бало санад рафтем ин мошин чӣ хел вай куҷо шуд ана вай дар ин ҷост меистӣ зафар вай кист ту вайро мешиносӣ ин чӣ хел хуб дар ҳамон ҷо бош ман баъд аз ним соат меоям ба ҳеҷ куҷо нарав фаридун шояд барои корёбӣ ба рӯзнома эълон диҳем вай ки гап зан охир ин зафар
کدوم زفر؟ دوستی من میفهمی؟ دوستی بهترینی من. وای بازوبای چی علاقه دارد؟ برای چی؟ من میخواهم که این رو فهمم. با کجا؟ این طرف. آرام شو فریدون. وای تو رو میکشد میفهمی؟ من میخواهم با چشمان اون نگاه کنم. سرده. حالا وقتش نیست. وقتش میرسد. عقلت رو کار فرما. حاضر وای بد اخلاق رود. بعد همش رو از زبان دوستی تو کشیده میگیریم. آرام شو. آرام شو. گریختیم. گریخت. خانه‌اش در چندم آشیانه؟ در سیوم. کی؟ زفر رو ممکن؟ تو کی؟ مرا زبید فرستاد. زبید گفتنی چیزی رو فراموش کرده است. بیا یک پایان فرایم. فراموش کرده است؟ بله. حاضر. رفتیم. تو؟ چی واقعه شد؟ چی گفت؟ خیس. فریدون چی گفت؟ من از تو پرسیدنی که چی گفت؟ رفتیم از اینجا. ایستا فریدون ایسته. تولی با کجا؟ با تاریکی. درباره همکاری تو با زبید صحبت میکنیم. کدام زبید؟ باز میپرسی ها؟ فریدون تو چی کار کرده ایستاده ای؟ آخر من و تو دوست هستی. من هم همین خیل گمان داشتم. گپ زن رزیل، تو بر ضدی من چی قصد داری؟ با شریکانت این کارو با چی خاطر میکنید؟ من اینجا هیچ گناه ندارم، باور کن. تولی بس کن. فریدون اگر نزنی نمیگوید. ایسته. فریدون گپ میزنی یا نه؟ گپ زن. فریدون تولی بس کن. تولی من اینجا دخل ندارم، باور کنید. با مادرم قسم میخورم. گپ زن. این زبید به من زنگ زد، تهدید کرد. بزنم نیست، تهدید کرد. در دستی وی عکسی من است. اونجا من همراه یک دختری 16 سالم. من نمیدونستم که اون دختر 16 سال است. فریدون وای دروغ میگوید. گوش نکن سگ دروغ میگوید. گوش نکن. باور کن فریدون. تولی بس کن. تولی بس کن. وای دروغ میگوید. وای چی میخواست؟ وای گفت که تو باید پیدا شوی یا یکی زنگ زنی. وای میخواهد که در برابر پیدا شدن تو من با او زنگ زنم. و تو راضی شدی ها؟ زفر یک بار با چشمی من نگاه کن. تو بهترینت را چی خیل فروختی؟ تو چی خیل توانستی ها؟ چی خیل توانستی که من رو فروشی ها؟ آخر من تهدید کرد. خیل توانستی تو. زنها را که کشت
фаридун ту ба ин саг бовар накун. ин саг дурӯғ мегӯяд. ҳозир ба зубайт занг мезанад вай. ба ман дигар фарқ надорад. рафтем. ту ба куҷо? исто фаридун. фаридун маро мебахшӣ. کنی خیز از ماشین فرا. برای چی؟ فرا کنی. چی؟ زودتر. چی کار کردم؟ شورت را گردک شو. این زوبای جوانمرد نبوده است کو؟ دختر رو پرت افت. سومکچه اش رو هم پرت افت. رفتیم. نامرد. آهسته. گوش کن. تو از آن طرف رو. من از این طرف. خوب؟ احتیاط باش. رفتیم. این تویی که از قفای من پاییده میگردی. عجب، انتظار نبودم. سعید با پای خودش آمده رسید. میدونی من از گفتن تو بیمدار شدم. میفهمی؟ کنی پرخیز. من اون زنها رو نکشتم. چه دلیل داری؟ مرا سرده من میابم. سرده؟ شاید از آسایشگاه زمرد برایت راه خط هم گرفته دیم؟ برای چی از قفای من پاییده میگشتی؟ گپ زن! من میخواهم قاتلی را یابم و تو این رو میدونی. خیر، فرض کردیم که من میدونم. بعد چی؟ من نگاره ناشد و زیبای نادان را کشتم. بعد چی؟ چی میگویی؟ دستا پشت سر!
نجوم این دفعه به خطا میزنم. برای چی؟ مجبور شدم. زیبا بسیار می‌نقید. کشتنی وی عموما در نقشه ما نبود. گناه خودش. لیکن این عینی مدعای دلی ما شد. به گردن تو گناه بسیاری را بار کردیم. نگاره چی؟ چرا وی خودش را معیوب نشان میداد؟ این چی بازی بود؟ این با کی لازمه؟ تو چی؟ حالا هم چیزی را نفهمیده ای؟ نه، تو بگو. گوسفند گپ زن. برای چی تو از پای من پاییده میگردی؟ آن بچه‌ای که همیشه همراهی توست کجاست؟ بگوی. من با تو یگان چیز نمیگویم. میگویی. میگویی. من با تو هیچ چیز نمیگویم. از بسر تو من رو میکشی. راست بشو، لیکن کشتن هر خیل می شود. تو در این کار تجربه داری. آدم کش. تشکر. خوش گپ میزنی؟ نه. پس حقت را گیر. شما به حبس گرفته شده جناب. انا اوردر برای حبس شما. تمام عمر آرزو میکردم که به من چنین سخنها را گویم. تو میدونی که آرزوها بعضی وقت عملی میگردن. کنی او سخت زده است کو. وای با تو چی لقید؟ زنها را وای کشته است. اوه من میدونستم که وای فاشیست است. هیچ گپ نه. حاضر وای با ما به همش جواب میگوید. انا بعد ما وای را در انا همینجا میگیرم. طالب دفعه گذشته تو انا این را از یاد برآوردی. طالب 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 رزیل تو وای را کشتی. آخر نو وای خودش حاضره که گفت که با آرزویش رسید. به آرزو زیستن معنی ندارد. آدم کش تو را کشتی. ایستا ایستا گفتم. ایستا. ایستا ایستا. از دو سر و هیچ کجا نمیگریزی. تو خوشحاله و باقرار هستی، اما هر برار یک روز نه یک روز به آخر میرسد. اکنون کلمات را عرضه کن. سگ بچه
طالب دستم رو مستحکم دار. بهتر است تو مرا سر ده. نه فریدون مستحکم دار طالب. هر دویمون هلاک میشویم. فریدون سر ده. نه گپای همه خانه نزن. سر ده. تیموس هر دویمون هلاک میشویم. فریدون مستحکم دار طالب. نه طالب طالب. فریدون؟ سلام. با تو چی شد؟ همه جایت پوری خون. یاری رسان من لباسهایم را کشم. با تو چی شد؟ این چی؟ تپانچه. دیده استادم. این از کجا در دستی تو؟ این غنیمت از یک آدم ناخوب به من ماند. فریدون تو مرا خواطیر میکنی. چی واقعه شد؟ همش پشت سر شد عزیزم. به من یک سچاق ده. حاضر. چی خوش است که من در خانه خود هستم. مهگیر تو رو میلیسه ها گفتند. آنها گپای دهشتناک گفتند. چی ها گفتند؟ گفتند که تو قاتل هستی. و تو باور کردی؟ البته نه. باز طلب کردند که اگر تو بیایی من به آنها فوراً خبر رسانم. اگر تو به آنها زنگ زدن خواهی مرحمت. من تو را نگاه نمی دارم. عقل در جایش. تو چه خیل می توانی این گپ را گویی؟ من قاتل را یافتم. وای کی بوده است؟ وای مرد. مرد؟ تو وای را کشتی؟ بله. برای چی؟ برای آن که وای میخواست مرا کشد. تو نباید او را میکشتی. تو چی؟ وای را میشناختی؟ تو فقط در غم خود بودی. با این خانه چسبیده گرفتی. من نفهمیدم. پس معلوم می شود که سببگاری همه این واقعه ها خانه ماست؟ $100,000
ақаллан мефаҳмӣ ки ин чӣ қадар маблағ аст. ин хона аз падарам ба ман монда буд ва ман ҳам мехоҳам ки инро ба писарам мерос монам. Ба кӣ даркор падари ту? Овай ку мурдааст, умуман дигар вуҷуд надорад. аммо писари ту бояд сазовор зиндагӣ кунад. мефаҳмӣ? ман ҳам ки зани туям. ман одамам. ман як ҳаёт дорам. боз чӣ қадар дар ҳолати қашоқӣ рӯз гузаронидан мумкин? ман гумон кардам ки хушбахтам. ту гумон доштӣ. лекин ин хел хушбахтӣ ба кӣ лозим? шояд ту хушбахт будӣ, аммо ман чӣ? умед чӣ? малика, ту суханҳои даҳшатнок мегӯӣ. ман дигар наметавонам хомӯш истода. наметавонам. ба дили ман ҳаёт ба сар бурдам ба тарзи зиндагони ту задааст. малика, ин ҳаёти ҳардуи мост. не, ин зиндагони ту аст, аз они ман нест. ман ба мисли одамони осудаҳол зистан мехоҳам. ту намехоҳӣ. ин ҳуқуқи ту аст. вале барои чӣ ту ба ман халал мерасонӣ? ман ба ту халал мерасонам? ту нақс фаҳмидӣ ки ман чиро дар назар дорам. ту ҳамеша паймон медиҳӣ. такрор ба такрор мегӯӣ ки ман туро дӯст медорам. аммо ин ҳама гап аст. дар амал ҳамааш баръакс. ишқу муҳаббати ту дар чӣ зоҳир мешуд? фақат дар суханҳои ширин? мардро гап мард намесозад. охир ман барои ту ба одамкушӣ розӣ шудам. мефаҳмӣ? ба одамкушӣ. ту ягон вақт ин амалро иҷро намекардӣ. ту аз он хамир нестӣ. мо инро аз аввал медонистем. мо? ҳа, ман ва Зубай. من برای تو همه کارا میکنم. من میدونم تو با وی حسد میبری. خیر اقرار بکن. اقرار بکن. تو یگان وقت این خیل نمیتوانستی و میدانی از همه دهشتناکش چی؟ اگر زبید نمی بود من باز دیگر مرد رو انتخاب میکردم. تو برای گناهایت مرا عیب دور میکنی. مگر تو فرشته ای؟ در هیچ کجا کار نمی کنی؟ با گردن زنت سوار شده ای؟ مگر این درست است؟ و هنگامی که امکانیت پول کار کنی پیدا می شود تو یک بار پرینسیپیالی می شوی. خانه پدری من تمام و سلام. نه عزیزم، تمام نه. و برای همین
تو خوش دارد قرار دادید که از من خلاص شوید. راستی گپ رو گویم، این همش رو من فکر کردم. زیبا یک وقت درباره نیگارا نامشناسش که آرزوی اکتریسه شدن را داشت به من نقل کرد. همش بسیار عادی است. با تو نقش دختری معیوب را بازی کردن و مرد را به خود عاشق ساختن لازم است. این دو کار دو است. لیکن خود رو معیوب ساختن چی لازم؟ آسان‌تر و بهتر نیست که دختری بنقصان باشم؟ نه، من همش را نقشه کشیدم. بعدتر جزئیاتش رو یک جای بررسی میکنیم. حاضر اساسیش همین که تو راضی باشی. راضی هستی؟ من راضی. نقص انا پول. تشکر. لیکن به نظر گیر، یگان کس نباید از این خصوص داند. حتی زیبا؟ حتی زیبا. ایده ما عادی بود. او جوان و زیباست اما معیوب. تو تدریجاً به او مهر پیدا میکنی. به خانه‌اش زیاد رفت و آمد میکنی. تو رو در آنجا همه میبینند. بعد یک روزی رفشن چند لحظه پیش از آمدن تو او را میکشند و پس از این با بهانه کوشش فرار تو را هم میکشند. من بعدتر اعلان می نمایم که تو معشوقه داشتی و به خانه‌اش منتظم می رفتی. همسایه ها همش رو تصدیق می کنند و تمام. پول از من می شود. لیکن از کجای بسری تو فکری به طرف خانه رفتن زد. تو آنجا نوشیدی، مست شدی و نگاره را واخوردی و قریب نقشه مرا برباد. بعد با کدام معجزه تو از دست زبید خلاص خوردی. اما تو چی خیل فهمیدی که زیبا با نگاره شناس بود؟ این را من تا حال نمیدانم. فریدون، برای چی تو این خیل رفتار میکنی؟ خودش تینجی است؟ الو ملیکه؟ لبای چی حادثه شد؟ حاضر فریدون اینجا آمد. فریدون آمد؟ من به دهشت افتیدم. وی میگوید که نگاره رو کشتند. زیبا آرامانه گپ زن. تو به وی چی گفتی؟ هیچ چیز نگفتم. وی در اینجا چنان تلاطم برداشت که من وی را به زوری گسیل کردم. فریدون بگو به خانه من میگوید. ما در اونجا وا میخوریم. فهمم. وی خودش گناهکار و تو در اینجا هم از دیگران پیش دستی کردی. چه خیلی تو به خودت مانند نیستی. میدونی عزیزم، من به هر حال ملیسا را دعوت میکنم. تو همش را اقرار میکنی؟ ها، البته. من به آنها تمام حقیقت را میگویم. میگویم که چخیل معشوقه خود را کشتی. بعد دوگانه مرا که از واقعه ها خبردار شد کشتی. و باز آن میلیسانی را که از جنایت تو واقف گشت از میان برداشتی. بعد مرا هم با سلاح آن میلیسانیر کشتن خواستی. چون که من به تو یاری رساندن نخواستم و با فریب تپانچه را به دست آوردم. تو کوشش نمودی که آن را از من گیری و من تصادفاً به تو تیر خالی کردم. تو من رو میپرانی؟ آخر در خانه پسرمون خوب است. فریدون! من الکی 100 مراتب افسوس خوردم که وی از کمر تو است.
من هیچ کجا نمیگریزی. چه خیلی بچه جان درسایت رو نستان کرده؟ آفرین رفتی پروفسور چه؟ سلام امک طالب. سلام کل اینجا بیا. سلام. السلام اینجا. موفقیت چه خیر؟ نه امک طالب دادم با من فیلم بلیط تحفه کردن. از راستی؟ کنی یک بار بینیم نشان ده؟ حاضر. دزدیدن. چی؟ دزدیدن. نخود. تلفنم را دزدیدن. دزدیدن. انا تلفنم. ما چه این خیلی نگاه میکنی؟ من هم تو یک امنیت شخصی گذراندم فقط برای خودی ها. کاری تو ساعتی چند؟ ساعتی 14. من با تو کار دارم. خب اکرام لبای همینجا نگاه دار. امید رو راست به خانه بردم. خوب شده. ای با کجا؟ چی خیلی من؟ دوی ما حالش همین خب میگریزم. چه انسان رو انسان میکند؟ اندیشه کرده توانستن غلط و ضعف خود را اقرار کردن. ضعیف بودن عیب نیست. از همه بعد اقرار کردن نتوانستن به این و کوشش این را تغییر ندادن است. نه همه کارها را من درست انجام داده توانستم، اما قوه دارم که آن را اصلاح نمایم. دادا جان بینید بلی نفس گفته. برای رسیدن به آرزوی خود باید مبارزه برد. هرچند که در این مبارزه مغلوب شوی، این غضب تو را پایان می کند که دستانت را غیر اراده خود نداده ای. با آن باور کرد که صاحب تقدیر خود هستی. پایان همه گونه زمستان بهار است.
муҳимаш ин ки ман як чизро фаҳмидам. ба осонӣ набояд паймон баст. дарахти паймони шикаста самараи талх ба бор хоҳад овард. همه فاجعه انسانی شناختی کمکه که تمام عمر کافی نبود جوهر بیشناسی همدمو هم نفسو هم نظر بیشناسی باور بیشناسی ناشناسه که مرا راهبر است این ساعت دیگر از بندن نبیند راحت من دیگر من نیستم من دیگر زیر نقابم من کسی خوب بخوابم من برای نفر کشت مرا کاسه زردابم کاسه زردابم شیشه باوری شکست شیشه باوری شکست شیشه باوری شکست
شیشه ای باوری شکست